इज्तिमाई अरकान कदम ब कदम, ख्वाबों से हकीकत तक। ये खाली मैदान से 5वें ऑल इंडिया इज्तिमाई अरकान की अज़ीमुश्शान तैयारी का 3 माह का सफ़र। इत्तेहाद का मेमार, एक खूबसूरत टाइम लैप्स, जहाँ टीम वर्क और इखलास ने वादी खुदा को रौनक बख्शी। मनसूबाबंदी से अमल दरामद तक अनथक मेहनत की कहानी। 3 माह की तैयारी में लगी अनथक मेहनत, लगन, जोश और कुर्बानियों की कहानी। अज़मते रफ्ता का सफ़र, वो वक्त जो अजीम इज्तिमा के लिए वक्फ किया गया, उसका दिल को छू लेने वाला टाइम लैप्स। القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العادل اللطيف الخبير مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي
الملك